बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, शहर यरूशलेम इस दुनिया में वो वाहिद अजीम शहर है जिसे तीनों अलहामी मज़ाहिब यानी यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम के मानने वाले इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते हैं और इसे मुक़द्दस सरज़मीन तस्लीम करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तारीख़ी शहर अपने अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कौमों की तारीख़, अरूज व ज़वाल, जंग व जदल और दास्तानें समेटे हुए है, जिसने कुदरत और इंसान के हाथों तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। ये मुक़द्दस शहर कई बार उजड़ा और आबाद हुआ, लेकिन आज भी शहर यरूशलेम लोगों के दिलों में एक इनफरादी मुकाम रखता है। प्यारे दोस्तों, शहर यरूशलेम अपनी जोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से एक अजीब तरीन शहर है। ये शहर ढलवान पहाड़ी पर वाक़े है, जो कि जज़रैल की सरजमीन से लेकर उक़बा तक फैला हुआ है, जो जनूब और मशरिक के अलावा पहाड़ी के दरमियान घिरा हुआ है। प्यारे दोस्तों, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताती है कि यरूशलेम शहर में कभी भी कहत नहीं पड़ा, जबकि ये शहर इस दुनिया में 3000 साल से मौजूद है। यरूशलेम की वादियों में मौजूद दूर दूर तक फैले चूना पत्थर और संगे मरमर की बंजर वादियाँ एक पुरकशिश और कुदरती वादी की शक्ल इख्तियार करती है। प्यारे दोस्तों, यरूशलेम शहर के कई नाम हैं। तारीख़ में मुख्तलिफ़ कौमों ने मुख्तलिफ़ वक़्त में इस शहर को बहुत से नामों से नवाजा है। इस शहर का सबसे पुराना नाम जेबुस है। यहूदी लिटरेचर के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस शहर को सबसे पहले जीरा कहा था और बाद में एक शालीम नामी बादशाह ने 2000 साल कबले मसीह में इसमें शेलम नाम का इजाफा कर दिया था और इस तरह दो अबरानी अल्फाज यानी यरो और शलम का मुरक्कब ये शहर यरूशलेम कहलाया। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अरबों ने इस शहर को सुनहरा शहर यानी द गोल्डन सिटी का नाम दिया था, क्योंकि जब सूरज तुलू होता था तो उसकी किरणों से यहाँ सुनहरे पत्थरों से बने मकानात जगमगा उठते थे। प्यारे दोस्तों, जब इस शहर में रोमियों की हुकूमत आई तो उन्होंने इस शहर को इलिया का नाम दिया था। इस तरह मुस्लिम हुक्मरानों ने इसे अल कुदस का नाम दिया, जबकि यहूदो नसारा ने यरूशलेम के नाम को ही तस्लीम किया और इस तरह आज तक इस शहर को यरूशलेम कहकर पुकारा जाता है। प्यारे दोस्तों, इंसानी यादों में दुनिया का कोई भी मुकाम बैतुल मुक़द्दस से ज़्यादा कदीम अब तक मालूम नहीं हुआ है। अहले किताब के नज़रिया के मुताबिक इलिया वो मुकाम है जिसकी सरजमीन पर पहुँचने के बाद इंसान तमाम गुनाहों से पाक हो जाता है। यही वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई। प्यारे दोस्तों, जबकि अहादीस के मुताबिक यरूशलेम शहर में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या फिर उनके किसी बेटे ने कदम रखा था, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रूहे ज़मीन के ऊपर सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम है और उसके 40 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली गई, लेकिन गालबन उस वक़्त यरूशलेम शहर में इंसानी आबादी नहीं फैली थी। प्यारे दोस्तों, तारीख़ के मुताबिक सबसे पहले यहाँ आले साम यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह की औलादें 2500 कबले मसीह में आबाद हुई, जिन्हें किनानी कहा जाता था। इसलिए यरूशलेम शहर को कदीम तहजीबों में अर्ज़े किनान कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, फिर 2000 साल कबले मसीह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक से हिजरत फरमाकर यरूशलेम शहर में पहुँचे और हबरून के मुकाम पर सकूनत पजीर हो गए। प्यारे दोस्तों, किताब मुक़द्दस और इब्ने कसीर की रिवायतों के मुताबिक उस वक़्त यरूशलेम का बादशाह शेलम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और इस तरह हबरून में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताकत व कुव्वत में इजाफा हो गया। यहीं पर आप अलैहिस्सलाम की औलादें हुईं और आपने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी मुकाम पर गुजारा और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हबरून में ही मदफून हुए। प्यारे दोस्तों, फिर 40 सालों बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसी जगह ख्वाब में खुदावंदे खुदा को देखा था, लिहाजा उन्होंने इस मुकाम पर बैते ईल की तामीर की, जो कि यहूदियों की पहली मुक़द्दस मुकाम मानी जाती है।
پیارے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان کو چھوڑ کر مصر میں ہجرت کر گئے اور ایک لمبے عرصے تک وہاں فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو عطا ہونے والی تھی۔ پیارے دوستو، اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل کے لوگ فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کے لوگ دوبارہ فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت حبرون ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور قوم عمالقہ کو مکمل طور پر شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں لے لیا۔ پیارے دوستو، یہیں سے یروشلم شہر کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل کے لوگوں سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی چاروں طرف اونچی اونچی فصیلیں قائم کی اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے، پتھریلی وادیوں میں باغات لگائے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جو کہ یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مانی گئی ہے۔ پیارے دوستو، اس ہیکل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کروایا اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت کی تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے شاہراہ، کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ پیارے دوستو، اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا اور اس طرح اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور اس شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئیں، سڑکیں پختہ کی گئیں اور اس طرح یروشلم شہر اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور ایک عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ پیارے دوستو، ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس اور میسوپوٹامیہ شامل ہے۔ پیارے دوستو، وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجو داڑو سے اہل یروشلم سونے چاندی، ہاتھی دانت، مور مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔